वीडियो देखते रहो अंदर वीडियो के लाइक चैनल के सब्सक्राइब घंटी बटन के दबाएं अंदर फेसबुक इंस्टाग्राम के फॉलो करो ये ऑप्शन ना है ये हচ্ছে একটা বাধ্যতামূলক। गुड इवनिंग और नूतन वीडियो के तरह स्वागत करছি। आज যাওয়া আছে একটা প্রোগ্রাম আছে अंदर চিত্রড়া মুরডা পাশে ধানতলাই আর ওটা যাওয়া আছে প্রোগ্রামকে আমি যাচ্ছি কুটনা হয়ে যাচ্ছে আর এদিকে আমাদের বাড়িপদা দিকে সুইটি দিদি যাচ্ছে। চলো প্রোগ্রামকে যাবো, প্রোগ্রাম গেলে বহুত এনজয় হোক, प्रोग्राम पश्चिम तरह के देखा हो। प्रोग्राम स्टाइल नहीं पूरा फुल बवाल হ্যালো আসবো কমার্শিয়াল আমাদের অনুষ্ঠানে चल टाने छूट दे